Zdravo svima! Danas pripremam jednu zanimljivu poslasticu za naše najmlađe. To su čuveni Popsi kejks, kolačići na štapiću. Deca ih prosto obožavaju, tako da sam ja rešila da ih napravim. Od sastojaka je potrebno prah šećer, plazma, margarin, žele bombone, krem bananice, crvena prehrambena boja, čokolada za dekorisanje, bela i crna, kao i ove šarene mrvice, zvezdice, šta god drugo volite, i ove pucketave bombonice. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako ja pripremam popse. Pomešat ćemo 300 g mlevene plazme, 100 g prah šećera, 200 g margarina, ovakvu smesu neću skroz sjediniti, delimo je na dva dela, otprilike. U jedan deo ubacujemo 50 g ovako seckanih šarenih žele bombona. A u drugi deo 50 g seckanih krem bananica. Sada ćemo praviti kuglice mokrim rukama. Evo, kuglice su gotove. Od ove smese ispadne 20-ak popsa. Sada ih stavljam u frižider 10 minuta. Ovdje sam istopila crnu čokoladu. Sada ovako močiti štapić. Otprilike idemo negdje do pola. A čokolada se stavlja da bi se zalepila, da bi se štapić zalepio za kolač. Sada ćemo ih vratiti u frižider da se ova čokolada malo stegne. Ovdje također imam rastopljenu belu čokoladu i ponavljamo postupak od malo pre.
A ovako ovdje sam pripremila jedno parče stiropora u koji ću da ubadam ove štapiće. A ovako sad se to malo steglo i ovako umačemo. Sačekat ćemo ovako da se čokolada odsedi i ona koja nije potrebna spadne.